Bamako ana lamini na bolomada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Wajibate an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn do bɛɛ lajɛlen tɛ gɛlɛnni sɔrɔ a wo kɔnɔ Wajibate k'a dɔn mura jugu min n'a bɔlen bɛ a b'a fɛ ka munumunu an da fɛ Wajibate k'a dɔn o tɛ b'a la farikolo a t'a cogo la ten jagi nko n'a ta bɛɛ dɛmɛ ani wulikajɔ n'o farala ɲɔgɔn kan i k'a dɔn kunnafoni an na se k'a lase min ye Mamutu ye ale bolo bɛ nɛgɛw la e ni ne fila tɛnkunnen bɛ ɲɔgɔn na ni Mamutu ye wulikajɔ kɛ min ye kunnafoni ye an b'an jɔ a la sisan n bala tɔgɔ bɛ di Wajibate ne bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko Delta News Wajibate k'a dɔn sɛbɛnni kɛbaa a tɔgɔ de ko Moribafin Kamara Moribafin ko a ko wulikajɔ ni jateminɛ bolo kan an ka jamana minisiri min bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ taama i k'a dɔn a bɔra gundojuguba kan min labɛnna Faransi fɛ janfa don ka ɲɛsin jamana ma sabula i k'a dɔn wulikajɔ min kɛra kɔsa in na Banmanju fɛ ka ɲɛsin Menakana lamini ma i k'a dɔn a jubaju a dɔnna Wajibate sabula min ye sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛ ye i b'a ye k'a fɔ Faransikaw de bɛ ko in ju la i k'a dɔn siga ko nin don la a b'o sɛbɛn kɔrɔfɔ o tuma jalaki a b'o bɔ k'o bin i k'a dɔn a Sini ambassadeur a y'o ladɔnniya o yɛrɛ ma bɔ sabula min ɲɛjɛsɛnna ni jamanabaw ka tɔnba n'o ye Nations Unies a ye kunnafoni da olu tulo kan u ka kɛ sɛrɛ ye Faransi a y'u ladɔnniya u ka lasigiden min b'an fɛ yan k'a ladɔnniya ni ka ɲɛfɔli k'a ye a ko ayiwa min ye Banmanjuw ka wulikajɔ ye a dɔnna Mali bɛ a sɛrɛya k'a fɔ u ka avion dɔ bɛ yen u ka pankuru dɔ bɛ yen 3 heures du matin o de nana marifaw i k'a dɔn ani muguw filifili Banmanjuw ka yɔrɔ la ka marifa caman d'u ma u ma dan u ma u seginna tuguni min ye kunnafoni ye ka kunnafoni ta sabula kunnafoni di mina minnu bɛ yen n'o bɛ dogodogo ni dogo kunnafoni ɲini Faransi y'o fana kɛ Mali kɔnɔ ka ɲɛsin i k'a dɔn Banmanjuw ma a bɛ taa nin sira fɛ nin sira in man ɲi jama faralen bɛ ɲɔgɔn kan nin yɔrɔ in na u ka sɔrɔdasiw bɛ nin yɔrɔ in na i k'a dɔn Faransi kɛra sababu ye ka nin kunnafoni bɛɛ lajɛlen jɛnsɛn Ablaye Diop a y'a jira k'a fɔ min ye nin kɛwale jugu ni nin janfa min ni Faransi b'a la o tuma Nations Unies mɔgɔw ka kɛ sɛrɛ ye Chinois ka masakɛ ka kɛ sɛrɛ ye nin wulikajɔ ni nin janfa min sirilen bɛ Faransi fɛ ka ɲɛsin Mali ma a ko dɔnna sabula u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ min kɔni ye misali mu tɛgɛ dalen don ka i k'a dɔn ayiwa min ye hakilinaw ye a bɛɛ lajɛlen kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ tubabuw ka nin janfa in na o tɛmɛnen kɔfɛ i k'a dɔn u b'a sɛbɛntiya fana sɛbɛntiyali min ni o ye Ibrahima Agababa o ye ayiwa ani Abu Taha ninnu bɛɛ lajɛlen ye ayiwa janfanti jɛrɛjɛkuluw ka ɲɛmaaba ye u ka hélicoptère nana nin cɛ fila ta maa t'a dɔn u taara yɔrɔ min o kɔni hali maa min tɛ ayiwa misiw min yɔrɔ la bɛɛ b'a dɔn jifilen den sɛbɛnnikɛla ko min ye tubabuw ka nin janfa in ye i k'a dɔn a kuma fɔ ka n'a bila sisan sɛbɛnnikɛla ko olu ma kibaruya wɛrɛ mɛn tubabuw k'a fɔ nkalon don walima tiɲɛ don nka siga kɔni tɛ min na min ye ayiwa ministre Diop ye Diop y'a jira k'a fɔ Mali a se kun b'an ye ka mugu ci avion in na sanfɛ u k'o de ma ko ayiwa o se kun b'an ye sabula n'i ye jamana sariyabolo ni diɲɛsegin naani sariyabolo ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ légitime défense sariya cɛtigɛden min n'o bɛ bɛnkanw ko fɔ article 51 charte des Nations Unies ni maa taara baga i ma i bɛ wulikajɔ boloda k'i disi da la Mali tun bɛ se ka mugu ci nka a ma kɛ ka da min kan Ablaye Diop ko i k'a dɔn a y'o sɛbɛn a ka lɛtiri kɔnɔ o ma kɛ ka da kun min kan o de ye diɲɛsɛn ni mɔgɔw ka bɔ a kalama k'a dɔn k'a fɔ bin nana k'an k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ tubabuw fɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Delta News kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ bɛ tuma ne bɛ n tigɛ don joona la fu dɔrɔn sɛbɛnnikɛla min ye BT ye a y'a jira k'a fɔ Mali ale b'a ka cɛfarinya la kabini bi tɛ a ko Mali masakɛ fɔlɔ n'o ye président Modibo Keyita ye karamɔgɔ dɔ bɛ tuma k'a ye nanzaraw gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ a kɛra ten janvier kalo dɔ tile 20 san 1961 an b'o san 61 na sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye colonel Assimi Goïta n'ale kɔni wulila nin waati laban na ni ka sen na Modibo Keyita sen na
ko ti bali maa la sabu kabini ala ye jamana in da jamana in ye cɛfarin jamana ye jamana in a t'a kɔfilɛ abada jamana in b'a da kan bolo sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Daba-Tunkara min ye président Modibo Keyita ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ n'i ye Faransi lajɛ Faransi kɔni ye an ka jamanaw tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na n'o tɛ an bɛɛ lajɛlen kɔni tun ye kelen ye anw farafinw jan ko tigɛ di ɲɔgɔnma baara dɔ tun bɛ Mali ni Sénégal cɛ n'o ye fédération ye karamɔgɔ Daba-Tunkara i b'a ye k'a fɔ jamana in bɛɛ lajɛlen tun ye kelen ye nka Faransi kɔni nana mɛtiri da ni k'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na o kelen waati min na Faransi kɔni y'a ka hakilina jugu ta ni k'o bila ni ɲɔgɔn cɛ k'an furuku ni k'an bila ɲɔgɔn na ni k'u ka hakilina jugu ta k'o bila an ka jamanaw kɔnɔ u ka nafa n'u ka tɔnɔ kama sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Modibo Keyita ye ale ni Faransi ma se ka ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ kɔnɔ abada a ko n'i ye Irisiw lajɛ Modibo kɔni y'a ka hakilinaw ta ka da Irisiw kan kɛlɛ ni u ka dɛmɛ lakana baara la Mali kɛlɛkɛcogo ka formation an ka kɛlɛkɛminɛnw Modibo y'a seko n'a damayira bɛɛ lajɛlen ko la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Modibo ye ale tile banna nka Mali ale b'a nɔ na min kɔni Mali ala ye masakɛ dɔ di Mali ma bi karamɔgɔ Daba-Tunkara o fana y'a yira k'a fɔ Modibo y'a bila dakɔrɔ min na ale b'a ta o da la sɛbɛnnikɛla ko colonel Asimi Goïta a tɛ siran a tɛ yigiyigi karamɔgɔ Daba-Tunkara a ja minɛ bɛn kɛlɛnw a y'a yira k'a fɔ min kɔni ye Faransi ye u bolo ja yira u bɛ ka juguya mun ta k'anw sɛgɛrɛ u bɛ ka bɛnbɛnbɛn mun ta k'anw sɛgɛrɛ karamɔgɔ Daba-Tunkara u mɛnna kan sa dɛ sabu nin y'a san 9 ye ka Mali buruja nka min ye Faransi ye a dɔnna ka ban a ko Irisiw olu ka kɛlɛkɛcɛw karamɔgɔ Daba-Tunkara min ye colonel Asimi Goïta ye a ye hakilina ta ni k'olu sɛgɛrɛ Faransi y'a yira k'a fɔ olu ni Irisiw tɛna se ka baara kɛ kɛnɛ kelen kan o tuma olu b'u kɔ kɛ bɔ ye min ye Faransi ye karamɔgɔ Daba-Tunkara a y'a yira k'a fɔ ale bi taa n'i y'a lajɛ a ka kɛlɛkɛcɛ labanw olu ye Mali dugukolo bila utukalo tile 15 n'o bɛnna ntɛnɛn tɛmɛnen ma maa bɛ se k'a fɔ sa Modibo y'u gɛn don min na ani colonel Asimi y'u gɛn don min na san 60 ani san 1 sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Daba-Tunkara ko jɔnni bɛ se ka da nin na Faransi ka kɛlɛkɛcɛ minnu tun bɛ Mali kɔnɔ n'o ye opération Barkhane ye maa 5000 Kasikebilen maa 10000 Mali gɛlɛya don o don dɔ de bɛ ko ka fara kan mun ni mun de bɛ n'u dɛsɛ bɛ ka kɛlɛ ban Mali kɔnɔ dɛ jɔn ni jɔn de ye kɛlɛkɛla ye a ko n'i y'a lajɛ janfan ale de bɛ ko in kɔrɔ kosɛbɛ a ko colonel Asimi Goïta ko ni Faransi taara ka bɔ jamana in kɔnɔ don o don karamɔgɔ Daba-Tunkara ala ye min latigɛ an ka jamana ye an yɛrɛ n'an jɔ n'o ye o bɛ kɛ an tɛ sa dɛ sɛbɛnnikɛla ko san 9 o tɛ tile 9 ye san 9 karamɔgɔ Daba-Tunkara ni k'an ka jamana bilisa ɲagami a ko min kɔni Faransi ko kuma kɔni o banna Mali kɔnɔ o tuma n'u sigi k'an lajɛ sa ala ye min latigɛ an ye karamɔgɔ Daba-Tunkara o bɛ kɛ dɛ kunnafoni filanin ye an ye min bɔ la foudre kɔnɔ BT ale ka sɛbɛnnin don Boji Bate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u kama la lettre du peuple o don jamanadenw ka batagi Boji Bate n'a ma ɲɛ k'a fɔ min ye yɛrɛ ta ye o tɛ bɔ da kelen na an bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye Boji Bate ko n'a ta bɛɛ maa minnu ka suma ani daanajuguya wale o bɛ maa minnu bolo u nasiw ko an na Boji Bate yɛrɛjɛkulu min ni bolokɔni ɲɛsinnen don a ma min kan ka wotew labɛn wote min awa n'a kan ka kɛ jamana in kɔnɔ wa sɔɔni Boji Bate i k'a dɔn minisiriso min n'a wakili jɔlen don baaraw la o ɲɛmaa de ye colonel Mayiga ye colonel Ablaye Mayiga a kamana gannen don Boji Bate ka sababu kɛ mun ye bɛnkanw ani sɛbɛnfura minnu kɛra jamana yɛrɛ ɲɛtaa sabatili la ani jamana bɛnkan sɛbɛnw ani hakili ɲumanw na Boji Bate i k'a dɔn awa bolofara min n'u kan ka jamana votew labɛn maa minnu ka kuma ka ca maa minnu bɛ yen ni bɛnsɛnkɔnɔya b'u la politikimaw Boji Bate i k'a dɔn olu kɔni min ɲini ka su de ko a na sabula i k'a dɔn kuma bɛɛ fɔra ɲɔgɔnyew senfɛ u ka maa 4 di bɛn kelen don de ka sariya sɛbɛnw na i k'a dɔn politikitɔnw bɛ maa 4 di n'i dun ye politikitɔn ta k'a lajɛ bi politikitɔn 200 maa 4 in bɛ bɔ jɛkulu jumɛn in na maa 4 jumɛn in bɛ kɛ i k'a dɔn awa politikitɔnw ka awa nɔnabila ye dɛsɛ kelen don ka dɛsɛ kelen don o de la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ a n'a kɔrɔmatigɛli n'a kuma bana mininen politikimaw b'o de kan k'o kɛ a ko sabula jamana bi dangan min na n'a kɛr'u kɔ kuma tɛ ban n'u ma don a la Boji Bate i k'a dɔn don o don u natigɛlu kuma ta k'a lajɛ ko bilalen filɛ u kɔrɔ a ye bɛn n'a bɛnna maa min ni maa min kan a bɛnna cogo o cogo o maa 4 olu bɛ ta ka fara jɛkulu kan sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn ko kɛbaliya min kɔni ye jamana yɛrɛ ye colonel Ablaye Mayiga ni su tɛna ko a na ko wɛrɛ kɛ sabula ale tun y'a ɲini
min goni ye aywa i k'a dɔn aywa tali in ka kɛ gɛrijɛgɛ ko ye ni o kɛra o mana taa bi maa min ni maa min kan o ka kan hali min fana fɔra aw dɛsɛlen don ka maa ko fɔ tɔnjɛkulu min bɛ yen n'u k'a ma ko kodɛm Jabate k'a dɔn o ɲɛmaaso ŋunuŋunu kuma ta nin bi kɛ kɛcogo min na a tɛ kɛ ten e dun b'a fɛ a ka kɛ cogo jumɛn ye a ko sabula article 7 min ye loi électorale n'i y'o ta k'o lajɛ o ye fɛn min ni fɛn min fɔ a y'o sarada Jabate k'o kan ka dilan cogo min na nka bɛn kelen don min nka a ye maa 4 sugandi a bɛɛ n'a k'a bɛɛ bɔra tɔn kelen na o walima a y'a ta tɔnw bɛ cogo min na a y'a ta o cogo la o o nin bɛɛ dama ka kan aw kɔni ka maa 4 di n'a dɛsɛlen don Jabate i k'a dɔn o kuma a bɛ dilan cogo min na namara tɛ min na bingani tɛ min na Jabate i k'a dɔn colonel kɔni a y'o de jateminɛ a ko n'o tɛ min wele don sariya bolo la jamanakuntigi yɛrɛ Jabate k'a dɔn o kan ka maa 7 sugandi o tɛmɛnen kɔfɛ min ye premier ministre o kan ka maa 1 sugandi maa 2 i k'a dɔn o kan ka bɔ aywa jamana ɲɛmaaso n'o organe législatif o kan ka maa 2 sugandi maa 1 o kan ka taa aywa haut conseil des collectivités la maa 1 i k'a dɔn président du conseil économique et social o kan ka maa sugandi Jabate nin damanda de fɔlen don a tɔ maa 4 kan ka bɔ politique tɔnw na politique tɔnw de kan k'o sugandi nka na aw yɛrɛ dɛsɛra ka bɛn maa 1 kan n'aw dɛsɛra ka bɛn Jabate o kuma an jɔlen bi to an nɔ na wa sɛbɛnnikɛlaw ko kuma tɛ politique tɔnw kɔni b'u sɔn kuma bana mininen ani kuma jɛngɛnen na je retiens min ye loi électorale don o don min fɔra n'a dɛsɛlen don k'o kɛ o kuma baara bi jɔ ko sabula aw dɛsɛlen don k'o kɛ wa o kuma tɛ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi Jabate k'a dɔn jamana i k'a dɔn awa jɛkulu min n'u k'a ma ko EJ ni o de bɛ awa jamana awa vote minnu kan ka kɛ présidentsigi wo député vote o vote fɛn o fɛn kan ka kɛ u kan ka taa san 7 baara kama Jabate n'o dafara u bɛ bɔ yen maa wɛrɛ bɛ na sɛbɛnnikɛla ko n'u dɛsɛlen don awa ka bɛn ko la politique tɔn 200 Jabate k'a dɔn taayɔrɔ tɛ nayɔrɔ tɛ o tuma a bɛ ɲɛ cogo min na jamana ɲɛmaaso n'o kɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ lettre du peuple kɔnɔ jamanadenw ka bataki karamɔgɔ Daba Tunkara ne bɛ n tigɛ don joona info matin sɔgɔmada la kunnafoni sɛbɛnnikɛla n'o ye Saba Balo ko karamɔgɔ Daba Tunkara ni dɔw bɛ ka su kɔnɔ Malikura ko la dɔw kɛlen don ka kɛnɛ furan k'a jɛ a ko an ka taa Bankɔni Jɛngɛnɛbugu la karamɔgɔ Daba Tunkara min ye opérateur économique dɔ ye sɔrɔ busonba belebele don karamɔgɔ Daba Tunkara ale kɔni ye ŋaniya ɲuman ta ni ka sigidalamaw sɛgɛrɛ ni k'u sen bɔ ji la sɛbɛnnikɛla ko jamana marabaaw colonel Asimi Goïta Mali transition ɲɛma a dayɛlɛ ko 10 an ka jɛ an ka kɛ kelen ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma Malikura ko hakilina ka se ka sabati maa 1 tɛ se k'o kɛ kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bi fɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko Bankɔni Jɛngɛnɛbugu ni ka bɔ yen ka taa farada la karamɔgɔ Daba Tunkara mpɔn dɔ tun bɛ mpɔn in kɔni a karila a karilen min ye sigidalamaw ye tɛmɛtɛmɛli barika ka bɔ a fɛ janko samiya kɔnɔna ye karamɔgɔ Daba Tunkara maaw bɛ munumunu jan de kɛ minnu yɛrɛ bɛ n'olu b'u ɲɔri f'olu sen ka don ji la a ma dabɔ kama sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye sigidala denmisɛnw ye olu y'a yira k'a fɔ olu ye tɔn sigi u ka sigida ka ɲɛta sabatili kama karamɔgɔ Daba Tunkara janko bolodiɲɔgɔnmaya ani sigida bɛ se ka yiriwa u bɛ se ka sɛmɛntiya cogo min na u y'a yira k'a fɔ u tɛn'u sigi ka lajɛli kɛ sabu jamana masakɛ yɛrɛ de ko o tuma k'an ka jɛ an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma an ka Malikura jɔ Malikura tɛ jɔ k'an to duden kunna a tɛ jɔ k'an to dagasunɔgɔ la maa o maa seko ye min ye i bɛ se k'o k'i ka jamana ye Malikura ko hakilina filɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko denmisɛnw kɔni ye sɛbɛnfura labɛn k'a yira k'a fɔ u ka cɛkɔrɔbaw musokɔrɔbaw denmisɛnw tatɔla lakɔliso la musow tatɔla nasan jɔfiyɛ la u sen bɛ don ji la karamɔgɔ Daba Tunkara walima u bɛ taa munumunu fo yɔrɔ jan u tɛna se k'u sigi k'o lajɛ u bɛ sigida o lasegin kɔfɛ u ye sɛbɛnfura kɛ ni k'a bila ka taa minisiriso caman ka tabali kan u k'u kɔfilɛ Bankɔni na sɛbɛnnikɛla ko a ko taama bɔ sisima bɔ denmisɛnw ko jamana ɲɛmaa minnu kan ka se ka dugudenw hakilinaw ta ni ka se ka baara k'a bolo da sigida kɔnɔna la n'olu y'u kɔ don u ka kɛta la o tuma hali bi olu t'u sigi k'u bolo don sen kan o tuma min ye dugu a nafolotigiw ye maa minnu bɛ ni hinɛ ani makari b'u dusukun na karamɔgɔ Daba Tunkara u y'u ɲɛsin o dɔ ma n'o ye Madu Jara ye Madu Jara sigidalama don karamɔgɔ Daba Tunkara min ye sɔrɔ bosonba don denmisɛnw taara kuma ta k'a sɛgɛrɛ don min na a ko n tɛ miiri ko ye taa ni ka segin t'a la a ye min fɔ n ye a y'aw ka kɛta kɛ ne fana ka kɛta ye min ye a ye min ta k'an sɛgɛrɛ n sɔnna n'a ye n jɛnna n'a ye
wa baara a bɛ kɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye Madu Jara ye ale kɔni y'a laye joona joona ni ka entreprise ko data ka se k'o bila baara la karamɔgɔ Daba o ka se ka étude kɛ joona min ye nafolo min ka ɲi ka don point in na sabu point kɔni ale tiɲɛna ka ban ni ka point kura kɔni k'o dilan ka di sigidalamaw ma fufalaki ala jati kama min kɔni ye o entreprise karamɔgɔ Daba n'o ye groupe Megetan ye o ɲɛmaa fana ye maa min ye o de ye Zan Jara ye Zan Jara ale ka baara ye point dilan forage ka taa bila sirabaw la ale kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin tɛna kɛ ko mɛnta ye min kɔni ye étude kɛlen ko ka ban nafolo min kan ka don a la a y'a ta ni ka Madu Jara sɛgɛrɛ CFA wari miliyɔn 23 a ko sigida yiriwaliko la k'o tɛ foyi ye a jo wari filɛ nin ye o tuma min ye entreprise ye a ko in kana balawo yɔrɔ joona a y'a daminɛ joona joona sɛbɛnnikɛla ko min ye juin kalo tile 11 baaraw nun donna min kɔni ye sibiri tɛmɛnen ye karamɔgɔ Daba Tunkara i b'a ye k'a fɔ baara a banna urban kɔni a tigɛra min ye dugutigi fɛ karamɔgɔ Daba Tunkara a kɛra nisɔndiya belebeleba ye Bankɔni dugutigiw musow ka tɔn denmisɛnw ka tɔn maa si ma to kɔ min ye diinɛ ɲɛmaw ye karamɔgɔ Daba Tunkara u ye duwawu ta ni ka nin baara in kɛbaa sɛgɛrɛ k'a yira k'a fɔ a ye maaw sen bɔ ji la a ye maaw nimisi wasa o kuma nana ni lafiya maaw ni ɲɔgɔn cɛ dɔw yɛrɛ kɔni t'olu bolo o de ye duwawu don ye o kuma Ala k'a sara a ka baara la Ala k'i sara karamɔgɔ Daba Tunkara n'i y'a digile maa min na i ma ɲuman kɛ sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Saba Balo ye a ko min kɔni ye nin point ye yaasa a ka se ka tɔbɔtɔ k'a ɲɛ a kana tiɲɛ bilen min kɔni maire ale ka nɔrɔbila min tun bɛ yen n'o ye Dawuda Senpara ye ale ko point kɔrɔ min tiɲɛna k'a ma tiɲɛ dɔwɛrɛ la dɛ ɲama minnu tun bɛ point jukɔrɔ ni sigidalamaw bɛ to ka tasuma don o la dɛ o kuma k'o de ye point kɔrɔ in tiɲɛ k'a b'a ɲini sigidalamaw fɛ maa si kan'o kɛwale jugu kɛ bilen o kuma ko mairie yɛrɛ b'i kankɔrɔta waati ani waati ɲama kɔni n'a balana point jukɔrɔ ko mairie yɛrɛ b'i jɔ n'o ye Dawuda alo layidu ta min kɔni point ye sa a janya bɛ t'i jɔ mètre 16 min o y'a janya ye karamɔgɔ Daba Tunkara n'i y'a largeur cɛtigɛ lajɛ o bɛ t'i jɔ mètre 4 bɔɲɔnko la o kuma min ye sigidalamaw ye a ko dɔwɛrɛ kɔni t'olu bolo nisɔndiya kɔ point dilanba n'o ye Madu Jara ye ko a ni ce a ka fasoden ɲuman baara la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Saba Balo ale ka sɛbɛnni don y'a dɔn Madu Jara ni dɔgɔkun tɛmɛnen an ye cɛ min dɔn a fa n'o tɛ kelen ye u tɛ kelen ye min secrétaire général la présidence Wulale ko Wulale o min hippodrome den la o dɛsɛlen don k'a ka sigida yiriwa yar'u cɛ ka jan kosɛbɛ maaya ye nin ye ni dɛsɛra ka ko dɔ kɛ dɔ n'a kɛ dɔ b'a kɛ Wajibate n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant Wajibate sɛbɛnfura in bi ko m'a bila bɔli la nin y'a bɔli ko siɲɛ 500 500 ani siɲɛ 30 ye maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Dawuda Sangare Dawuda Sangare ko a k'i k'a dɔn latigɛ min kun bolilen don minisiri kɔrɔ kan Cɔrɔnɔ Umar Ase Jalo i k'a dɔn lafiya bɔda ni fiɲɛ bɔda dir'a ma sabula awa min ye Cɔrɔnɔ ye i k'a dɔn kalo 8 kalo 9 a kun minɛna ni ka taa n'a ye kasobonba la kabini jumadon décembre kalo tile 31 ja tɛmɛnen i k'a dɔn Cour suprême jamana sariya soba kun y'i bolo bɔ a nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ko in kɔni a gɛlɛyara sabula Cɔrɔnɔ As ni maa min bɛ jankɔrɔba in ka wuli ka jɔ dɔn n'i b'a ka kala dɔn a n'a ka cɛsiri jamana ye i k'a dɔn awa sabula san 7 a y'o de kɛ minisiriya la minisiriso min n'a wakili donnen don diinɛ na jalaki minnu kɔni fɔra sariyatigiw fɛ maa tɛ sɔsɔli kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a woloma k'a sɛgɛsɛgɛ k'a sɛnsɛn minisiri kɔrɔ awa Cɔrɔnɔ As Jalo a ko latigɛ min kun bolila ka kasola don sabula dépôt i k'a dɔn n'i y'o mɛn mandat de dépôt sariyatigiw fɛ yen Wajibate i k'a dɔn o ye datuguli da kelen sabula sɔmin kelen don yanni ko ɲɛ ka dɔn sɔmin kelen don awa wari dunko ani wari tununko la a kelen kun tɛ sabula a don jamana faamakɔrɔ caman bɛ yen sɔmin kelen kun t'o la san 7 baara kɔnɔ n'a fɔra minisiri kuturu k'i kɛra sababu ye ka miliyɔn 355 dɔn a n'a kunkanfɛ k'i to minisiriya la Wajibate k'a dɔn a bɔ vérificateur général o de kɔni bɔra ko in ka kabini san 2019 a ko wuli ka jɔ ani jateminɛw bolo kan min ye IBK Ala ka hinɛ a ka nin minisiri kɔrɔ in Wajibate i b'a ye k'a fɔ rapport san o san u bɛ sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ jango office central de lutte contre l'enrichissement illicite u k'o de
ma o clé o fana nana bere bamba min ye coro tɔ ye ni ka o sarada sabula ayiwa min ye maa damadɔ bɛ yen o kɔni ye sɛgɛsɛgɛli caman de k'u nɔfɛ sɛgɛsɛgɛli in bɛ tali kɛ ka ɲɛsin minisiri kɔrɔ i k'a dɔn maire kɔrɔ i k'a dɔn faama kɔrɔ kunnafoni minnu dira sariyatigiw kɔni y'u banba o kan u ye baara kɛ n'o ye Bɔjabate a ko min ye tɔrɔna Asi Jalo ye i k'a dɔn latigɛ in kɔni i k'a dɔn a ti mɛnna sa sabula ayiwa min ye kalo damadɔ kasobonba kelen kɔfɛ bolo bɔra a kan na pewu ekule o donnama in kama ale ye sɛbɛnfura minnu di ayiwa sariyatigiw ma n'u ye baara kɛ n'a ye Bɔjabate k'a dɔn dossier 9 a wari kasabi tun bɛ t'i jɔ miliyari 6 sefa wari la ani miliyɔn 90 ani 95 wari in kasabi bɛɛ lajɛlen de tun bɛ tali k'o la min dununa u ka sɛgɛsɛgɛli o tile ka sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛ miliyɔn 380 ani 4 o bɛɛ lajɛlen de ye dugukolo walɛri ye n'o ye abɔ bien immobilier min ye so ye so 34 i k'a dɔn ani bâtiment n'o ye immeuble ye o 72 ka taa se i k'a dɔn ayiwa min ye dugukolo gansan ye 139 min ye ayiwa concession rurale o 78 sɛbɛnnikɛla ko u kɔni y'o de sɛnsɛn k'o jateminɛ Bɔjabate rapport in taara wolo min na nin bɛ tali kɛ ka ɲɛsin minnu ma minisiriw kɔrɔw b'a la i k'a dɔn jamana cadre kɔrɔw b'a la Bɔjabate k'a dɔn a nana ye k'a fɔ miliyari 3 ni kɔ kɔni sefa wari kabini san 2014 u y'o ŋanamu Bɔjabate o waati kelen i b'a ye k'a fɔ kelen kelen na ka sɔrɔ bɛɛ lajɛlen taara jɔ miliyɔn 440 ani 4 sefa wari maa minnu kɔni n y'a f'i ye cogo min tableau dɔ tun b'a la i k'a dɔn awa cadre belebeleba financier olu b'a la maire kɔrɔ 2 b'a la ani ministre kelen ani préfet kelen i k'a dɔn nafolo kasabi min ni n y'a fɔ sanfɛ Bɔjabate i k'a dɔn o jalaki de binnen don ninnu kan min ye ministre Cɔrɔnɔ Asi Jalo ye sɛbɛnnikɛla ko o kile kɔni ye min nɔ bɔ a nɔfɛ n y'o fana ɲɛ f'i ye Bɔjabate i k'a dɔn olu sɛgɛsɛgɛli sariyatigiw kɔni y'a kanu sa min ye kasobo yɛrɛ datugulen o de ka kɛ Cɔrɔnɔ Asi Jalo ala kɔni nana ni fataw ye i k'a dɔn fiɲɛ bɔda dira ma sɛbɛnnikɛla ko kalo 9 a y'o de kɛ kasobonba la ayiwa Bamakɔ Bɔjabate k'a dɔn a welela tile 2 in na k'a fɔ k'a ka taa so taaso in ye jumɛn ye Bɔjabate yalima min ni min fɔra a jɔra a la wa min ni min fɔra a ma jɔ a la wa Bɔjabate bilakun dun ye jumɛn ye liberté provisoire don wa yalima i na wari in sara wa Bɔjabate sɛbɛnnikɛla kɔni ma kɛ sababu ye k'olu sɛbɛn nka min kɔni yelen don Cɔrɔnɔ Asi Jalo i k'a dɔn a seginna a ka denbaya la nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min sɔrɔ ka bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Bɔjabate yanni ka Tezara premier min i bolo don karamɔgɔ dɔ b'a tun joona joona ne bɛ n tigɛ don l'indicateur de renouveau sɛbɛnnikɛla n'o ye Umaru Ede karamɔgɔ dɔ b'a tun a ko an ka taa stade du 26 mars la sɛbɛnnikɛla ko o ɲɛmaa kɔrɔ n'o ye Mahamani Alasani Mayiga karamɔgɔ dɔ b'a tun min ye jamana marabaaw ye k'u ɲinɛnen b'a kɔ wa min ye ni maa kofɔlɔ in ye karamɔgɔ dɔ b'a tun ale de kɔni ye waati jan kɛ stade du 26 mars ɲɛmaaya la nka sɛbɛnnikɛla ko a ko ntolanci yɔrɔ in kɔni nana tiɲɛ kosɛbɛ min ye ntolanci yɔrɔ ye jamana kɔni y'a bolo don a ka wagande kɔnɔ ne ka sefa wari miliyari 7 bɔ k'o don 26 mars la a dilannen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ ani ɲɛmaakura de ka kan min ye ɲɛmaakɔrɔ kɔni ye n'o ye Mahamani Alasani Mayiga u y'o bɔ a jɔyɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko a bɔra directeur la 26 mars la ni ka taa kɛ conseil technique ministère des sports la karamɔgɔ dɔ b'a tora nka a ko o kuma min ye ale ka bureau kɔnɔna mun bɛ 26 mars la dɛ k'o de ka di ale ye o kuma k'ale tɛna i kɔ don la sɛbɛnnikɛla ko a tɛna kɔ don la a bara ta ani yemankan bilen sabu e jɔyɔrɔ kura din bɛ a ma nka min kɔni ye directeur kɔrɔ ye karamɔgɔ dɔ b'a tun ale kɔni bɛ t'i jɔ ni ka farikolo ɲɛnajɛkɛlaw lajɛ wula fɛ ani sɔgɔmada fɛ maa minnu bɛ t'u ka bolimisɛnninw kɛ o kuma a bɛ taa kangari de da u ye a bara ta directeur tɛ ko ye nka min ye directeuriya kɔni a y'o min kɛ ka tɛmɛ ye dɛ o de nafa o ja karamɔgɔ dɔ b'a tun timiya mun b'o la dɛ ani fɛn minnu tun bɛ bila a ye ale ni e damu minnu tun bɛ n'a b'o camancɛ la dɛ a dɛsɛ bɛ ni ka jɛ o kɔ sɛbɛnnikɛla ko a bɛ t'i jɔ ni ka a ka bureau da lajɛ hali n'a tɛ se ka don o kɔnɔ a bɛ t'i jɔ ni ka terrain lajɛ ka binkɛnɛ lajɛ ni ka gardien maaw sigiyɔrɔw lajɛ ka bolikɛlaw lajɛ a bɛ se ka bali ka funu ka dusu ta dɛ ne m'a fɔ ye k'a kana na nin yɛrɛ la
sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatungura min kɔni waati a kɛmɛ k'o de di bolikɛlaw ma min ale ka waati n'o ma se cɛ o cɛ ne de kɔni taara k'i bɛ t'i ka boli kɛ k'i bɛ t'i ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ karamɔgɔ Dabatungura a bɛ bɔ ni bere walima gɛɲɛ i nɔfɛ o tuma ko kankɔrɔbɔli don wa sɛbɛnnikɛla ko min ye directeur kura mun bɛ o tɛ ni kalama wa min ye jamana marabaaw tɛ ni kalama wa ni Despoir karamɔgɔ Dabatungura k'o tɛ ni kalama wa a bara ta directeur kura ale ka Modibo fanga min kɔni ye a ka wajibiya fanga karamɔgɔ Dabatungura k'a bɛ k'o de ka min ye ntolancilaw kan ka taa bila bolikɛlaw kan o tuma ko malikura ko kuma min bɛ ka fɔ o tuma ko malikura wɛrɛ bɛ malikura kɔnɔ dɛ ɲininkali gɛlɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatungura min kɔni maa dɔ ye o tuma a y'a ta ɲɛso ma n'o ye CNT o conseil o maa dɔ ye karamɔgɔ Dabatungura a girinna ka da o kan o tuma o y'a yira k'a fɔ e tɛ ne dɔn wa ne bɛ wasabulon kɔnɔ ne ye CNT maa ye o tuma sina ka tɛmɛ o la a bɛ tɛmɛ o la waati min na o kɛra maa minnu ɲɛna karamɔgɔ Dabatungura olu kɔni sina ka furuku k'a yira k'a fɔ ko ja a bɛ siran ko maa bɛ siran maa ɲɛ o tuma min kɔni maa dɔ ye a kelen filɛ ne ka siraw ɲɛ i fereke kun i t'i hakili sigi nin fɔli fɛ wa i bɛ taa mini naam segin a kan karamɔgɔ Dabatungura sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye CNT o baarakɛla min ye o tuma a n'o kɔni ɲɔgɔn dala sama o kɔni ye tiɲɛ kɔni bɔ ka bin a kɔrɔ Mali ale bɛ baara min na Mali ka jɔnjɔn kɔnɔna la o tuma a b'a da a man kan ale ni maa ka nin kuma sama ale bɛ ka boli yɔrɔ min na o ye Mali ka farikoloɲɛnajɛkɛyɔrɔ ye ale bɛ ka baara kɛ Mali bulonba kɔnɔna la munna maa bɛ n'i jɔ ale kunna ko ale ka taa ka bɔ yen o tuma k'a kunkolo de tɛ wa a n'o ye ɲɔgɔn dala sama o ɲɔgɔn da sama dɛ maaw de nana jɔ k'a lajɛ maaw y'a yira k'a fɔ ko nin kɔni nin ye fugari ye bɛɛ kɔni tigɛra la o waati karamɔgɔ Dabatungura min kɔni ye k'a buruja ni k'a nɛni nka o n'a ta o ta min kɔni ɲɛmakura min bɛ karamɔgɔ Dabatungura o ma kala don a ɲɛna ka bɛn n'o ye sɛbɛnnikɛla ko n'o ye o de a ko ɲininkali de bɛ kɛ ɲɛmakura min bɛ bi ani ɲɛmakura n'o ye Mahama ni Alasani Mayiga u bɛ bɛn bɛɛ la wa walima ministère de sport maa dɔ de b'a kɔfɛ wa n'o tɛ a bɛ ka ko min ta ka sigidalamaw sɛgɛrɛ ni ka farikoloɲɛnajɛkɛlaw sɛgɛrɛ karamɔgɔ Dabatungura ni maa t'a kɔfɛ abada ko nin tɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ yan Mali kura wɛrɛ Mali kɔnɔ yan o tuma k'an ta min o de ko o tuma min ye Musa Atayɛri ye a ko n'a ta kalama ka bɔ a kalama n'a ma wuli ka jɔ 26 mars kɔnɔna ko kɛlɛ dɔ bɛ wuli don dɔ kɛlɛjuguba yarabi Ala m'an kisi la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ o de ale ka sɛbɛnni don Jabate naamu directeur kɔrɔ e bɔra yɔrɔ min ni hali bi t'i banba ye malo dulokiba de bɛ don a kana don dɔ la ni directeur kura m'a ɲininka o ma fɛn fɔ a ye a ma dɔgɔya nin ye jama ɲɛna jama buruja a bɛ yen bila hali maa t'o fɔ a ye nin tɛ kɛ Mali kura kɔnɔ bilen koyi Jabate i jɔn kɛ n ka Jabate n bala cogo bɛ di karamɔgɔ Dabatungura joona ne bɛ n tigɛ don l'indépendant fasiriba n'o ye Abdul Dambele a ko Mali ale b'a ka ŋaniya la karamɔgɔ Dabatungura a taara ni walanba ye ni ka segin n'a ye sɛbɛnnikɛla ko an ka sanfɛ ntolancilaw n'o ye basketball sanfɛ cilu ndola ye sen de ye ndola ye sen dɔrɔn ye naam sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatungura min ye an ka basikɛtikɛlaw ye i b'a ye k'a fɔ denmisɛnnin minnu tɛ tɛmɛ san 18 kan u bɛ ŋaniya la farafinna bunakun kan a bɛ waati jan bɔ walanba tun b'u bolo u taara n'a ye Madagascar jamana kɔnɔ ni ka tila ka segin n'a ye wa hali maa ma b'o kalama koyi waati n'a kɛcogo don kunun ni bi tɛ kelen dɔɔnin karamɔgɔ Dabatungura sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ min ye denmisɛnnin minnu bɛ san 18 na Mali bɛ ŋaniya la o la kabini waati jan min ye ni ŋaniya baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛna maa min tile la o de ye président Amani Ɲangi ye ale de kɔni ye Mali basikɛti ninkɔrɔ siɲɛ ni k'a balo sɛbɛnnikɛla ko k'a daminɛ Amani Ɲangi ale tile kana bila bi la denmisɛnnin minnu tɛ tɛmɛ san 18 ka musolakaw fɛ yen Mali denmisɛnninw de bɛ walanba ta waati ani waati a ko a tun bɛ an ni jamana min cɛ o ye basikɛtikɛ jamana belebeleba ye farafinna kɔnɔ n'o ye Egypte ye Mali Egypte a basikɛti ma nɔgɔn a ko min ye finali ye karamɔgɔ Dabatungura b'a ye k'a fɔ an ye se sɔrɔ Egypte kan Mali ka 88 Egypte ka 54 an y'u fa dɛ ye de sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatungura min ye an ka denmisɛnw ye u kɔni u kɛn bɛ sanayɛlɛn ye farafinna kɔnɔ a ko min kɔni Mali n'a bɛ bɔ waati min na bɛɛ lajɛlen de bɛ giri ni ka taa sali fa tetew k'a yira k'a fɔ Mali denmisɛnw bɛ se basikɛti la min ye komaɲɔgɔnw ye u bɛ se o la a ko Mali denmisɛnw ni maa o maa mana bɛn u b'i tɔn tereke a ko nin tɔn tereke k'a ɲɛsin Egypte ma o ma bali diɲɛ maa si la sabu bɛɛ lajɛlen bɛ Mali dɔn
dɔ n'o ye a ko Mali kɔni ye walanba ta tuguni ni ka médaille d'or ta a ko min ye an ka denmisɛnw ye u seginna ka na jamana kɔnɔ kunun min ye farikolo ɲɛnajɛ ministre n'o ye Musa Atayeri ye ale kɔni ka fara ministre 2 kan ministre de la santé ale ni ministre de l'éducation nationale karamɔgɔ Dabatungura ni maa 2 bɔra ni ka taa Musa Atayeri dɛmɛ a kungo la min ye denmisɛnw ye k'u bisimila min ye palais de sport kɔnɔna ye karamɔgɔ Dabatungura yen kɔni a fara tetew i b'a ye k'a fɔ kuma u y'a bɔ ka bin jamana baara don maa min ne ye jamana jɔnjɔn k'o don i kana ni ka baara kɛ ni jamana tɔgɔ ye n'i ye sebaya sɔrɔ i kan ka bolo masuma min ye Musa Atayeri ko denmisɛnw kulu de taara ni ntolanci in na min ye ni basikɛti boli na karamɔgɔ Dabatungura ko a kelen o kelen Mali bɛ miliyɔn 5 d'a bɛɛ ma npogotigininw kɔni a ko min ye miliyɔn 5 o dira aw ma ka ban o tuma o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen cɛlakaw fana tun bɛ yen minnu tɛ tɛmɛ san 18 kan a ko Mali jɔsen ma ngolofa ye sabu an ye médaille de bronze ta ye min ye jɔyɔrɔ 3nan ye a ko Musa Atayeri fana ko a ko min kɔni walanba ye n'an ma se ka sɔrɔ cɛlakaw fan fɛ o tuma k'u fana ka miliyɔn 1 minɛ u k'o bila u da a ko a ka dɔgɔn o bɛ jɛ tiɲɛ min ye Mali ntolanci ye karamɔgɔ Dabatungura i b'a ye k'a fɔ a bɛ ka taa ɲɛfɔ ka dama tɛmɛ o tuma bɛnbaliya dɔ tun donna la waati tɛmɛnenw la o n'a ta o ta o tuma min kɔni ye hakilinaw olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ maa minnu tun bɛ yen ni hakilinaw tun fɔn bɛ ɲɔgɔn kɔ o tuma ko bi kɔni bɛɛ ye tiɲɛ ye k'a fɔ sa min ye denmisɛnw ka avenir ye o tuma u ka jɛ k'u bolo ɲɔgɔn ma k'o baara kɛ o de ka ɲi dɛ o de ka ɲi kunnafoni 2nan ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Abdul Danbele ale ka sɛbɛnni don Jabate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako o Bamako wula o don Jabate i k'a dɔn awa walanbila denmisɛnw bɛ ɲɔgɔn da dɔ kɛ ɲɔgɔn da kunfɔlɔ o ye defu ye o bɔra pewu min ye bagi ye Jabate k'a dɔn kunnafoni caman y'a jira min kɔni ye ni Ala sɔnna bi wula in na dɔw ko Lazara dɔw yɛrɛ ko sufɛ min kɔni ye bagi jaabiw ye Laya Jarakafɔ la i k'a dɔn bagi résultat u na bɔ bi lɔkɔlidenw ani anw lɔkɔliden zɔmɔw candidat o candidat ni i bɛ bagi in na bɛɛ lajɛlen tɔnsi jɔlen don Jabate awa kabini juillet kalo tile 18 min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye ka walanw kunjɛ i k'a dɔn denmisɛnw u ye ɲɔgɔn da kɛ bagi la maa 198 o de tun ye candidat ye Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen la i k'a dɔn centre d'examen la maa 424 o bɛɛ tun ye npogotigininw ye sɛbɛnnikɛla ko hali ayiwa yɔrɔ minnu bɛ ni mɔɔw bɔlen don u sigiyɔrɔ la n'o ye kan des réfugiés ye bera i k'a dɔn ɲɔgɔn da kɛra nin bɛɛ lajɛlen la sɛbɛnnikɛla ko n'i ye kota k'a lajɛ min ye asafurulaye min ye ayiwa maa 424 o ye candidat ye minnu bɛ kan des réfugiés la npogotigi kɔni a muso minnu ye bagi kɛ 138 i k'a dɔn o kɛra ayiwa musow ye sɛbɛnnikɛla ko ɲinan bagi maa bɛ se k'a fɔ ko tabarikala o jubaju a n'a ɲɛni o ye camancɛ fanga nɔ ye Jabate k'a dɔn defu yɛrɛ kɛra o kɛcogo la ŋanamu ni sonyani i k'a dɔn sujet yera sujet ye fuiti kɛ o ma mɛn Jabate o b'a jira k'a fɔ ɲinan maa o maa ye bagi sɔrɔ i y'a sɔrɔ dusu la i y'a sɔrɔ kalanninjɛ la sɛbɛnnikɛla ko ayiwa min kɔni ye faamaw ye u ye wulikajɔ min kɛ ɲinan ɲɔgɔndanw na Jabate o k'an ka fɔ ni u waleɲuman dɔn résultat kɔni sigi kelen don ka bagi résultat kɔnɔ caman kɔni y'a fɔ bi i k'a dɔn a na sɔrɔ k'a daminɛ bi la ka taa bila sini kɔni siga kɔni tɛ min na résultat na bɔ ka bi sɛbɛnnikɛla an bɛɛ tɔnsi jɛlen Ala k'a nɔgɔya bɛɛ ye Ala k'u gɛrɛtigɛ ja Ala k'u bɛɛ lajɛlen passe yarabi nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula karamɔgɔ Dabatungura soir de Bamako kunnafoni o bɛ dan sigi an ka bi kibaruya la bi ta an b'a bila yan bi ta bi bila yan Jabate i k'a dɔn Sim Market an bɛ taa da ye a filɛ nin ye Bama ayiwa immeuble Bama na a se kɔnɔ da min ɲɛsinnen bɛ BMS ma ni donna ye fɛn o fɛn ye balofɛn ani nɔnɔ ni sukaro ka taa se dumuni kɛnɛ sɛw ani sogo kɛnɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ Bama market la an b'u fo ni k'u waleɲuman dɔn karamɔgɔ Dabatungura nin ye foli ye kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin cabinet dentaire Matu Sangare a filɛ nin Jɛgafɔ kɛrɛfɛ ni ka ɲɛsin radio Jɛgafɔ yɛrɛ ma Dr Ibrahima Kulubali Dr Kojo Dr Bani Dr Sɔgɔnɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo u ka baara n'u ka wulikajɔ ɲuman na o tuma cabinet yɛrɛ tigi n'o ye Madame Li Matu Sangare foli badabada b'ale ye Philadelphikaw fɛ an bɛ entreprise Musa Ba fo an kanuba belebeleba don a kɔrɔkɛ ye Kaluba ye a bɛ an yɛrɛ kɛrɛfɛ radio Jɛgafɔ kɔrɔ yan Masigikaw fɛ Elhadji Yusufa
Aïdara min ye an kanuba belebeleba don masigi entreprise Isufu Aïdara ale PDG ba don a n'a ka chef d'entreprise n'o ye Dirisa Kulubali Nwaro ye Grand Diawuso 3 ciseaux d'or min ye dankɔrɔba in a filɛ de ye Badalabugu an b'a fɔ a n'a ka cɛdenw chef escadron Lassana Tamba Keita commandant groupement commandant Joso Garabu Bamako an bɛ dankɔrɔba in fo a ka foli bi a n'a ka cɛdenw u bɛ wuli ka jɔ min na radio Fafeke Jaramana bila marabolo la Zedawu ale ye directeur du programme u b'u kalanso an ɲɛna dugu 303 karamɔgɔ Dabatungura nin bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ fɔlɔ an bɛ fiyɛfiyɛ kɔnɔ o tuma u ka association dɛmɛtɔn président y'a Blache Dawu an b'a fo dantɛ foli min na a ka foli bi kuncɛ ni honorable Kisima Jariso o tuma n'ale Falu député Falu bɛ nara région fɛ an bɛ Kisima fo dantɛ foli min na an ka foli b'a ye kosɛbɛ Bɔjɔbate k'a dɔn kabini yelen i k'a dɔn ka ɲɛ dɔn k'a dɔn nakari ka ɲɛ furakɛ Bɔjɔbate k'a dɔn ɲɛ da ka go walima a tɛ yeli yɛrɛ kɛ kabini yelen i k'a dɔn dɔgɔtɔrɔ Kamara a n'a cɛdenw u filɛ nin ye ACI kɔnɔ min ye direction générale des impôts o yɛrɛ kɔfɛla goudron de b'u ni ɲɔgɔn cɛ kabini yelen i k'a dɔn don o daw ta sabula dakabana machine bɛ yen ni tubabu jamana tɛ i t'a yɔrɔ si Bɔjɔbate nin bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoniw na min ye Mamutu Kamara ye Bɔjɔbate Dabatungara anw de jɛra ka bita lase nka ni surafana t'o dunna segin bi kɛ an ye kuma min kɛ sisan 20h n'o y'i bɔ a la kunnafonidi sira fɛn o fɛn bɛ yen YouTube ka taa se kunnafonidi siraw ma a bɛ nin kunnafoni bɛɛ lajɛlen sɔrɔ olu sanfɛ il suffit k'i k'a gosi i k'a dɔn jɛ ka fɔ ka kunnafoni i b'a sɔrɔ Mamutu Kamara baara ɲɛna wa salam jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Panyamisila